हेलो बच्चों आज हम लोग इस वीडियो में ABCD सीखेंगे। तो चलो बच्चों वीडियो स्टार्ट करते हैं। रेड कलर, येलो कलर, ब्राउन कलर, ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर। तो चलो बच्चों फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। A for apple. A for apple. Yellow color. B. B for ball. Brown color. C. C for cat. C for cat. Orange color. D. D for duck. D for duck. Green color. E. E for elephant. E for elephant. F. F for frog. F for frog. G. G for grapes. G for grapes. H. H for horse. H for horse. I. I for ice cream. I for ice cream. J. J for joker. J for joker. K. K for kite. K for kite. L. L for lotus. L for lotus. M. M for mango. M for mango. N. N for nose. N for nose. O. O for orange. O for orange. P. P for pencil. P for pencil. Q. Q for queen. Q for queen. R. R for rabbit. R for rabbit. S. S for sunflower.
S for sunflower. T. T for tiger. T for tiger. U. U for umbrella. U for umbrella. V. V for van. V for van. W. W for watch. W for watch. X. X for Xmas tree. X for Xmas tree. Y. Y for yak. Y for yak. Z. Z for zebra. Z for zebra. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z। बच्चों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।